May hapon balak nun. First time na ako ni nga vlog. Aduna ko ipaambit kaninyo nga balak ini nga nagauluhan. Pagbago na. Mi hagtuk ang dakong taknaan sa panahon. Usa ka timaan sa daghang kausaban. Nangalarag ang layang kadahiran. Ug mibukhad ang labas nga kabulakan. Mitikyop ang kagabhiun. Ug misubang ang laing adlaw. Pagbago na. Hikalimtan ang hulaw ug mga bagyo. Isalikway ang mga kasakit ug kagulanan. Ug itanom sa kalipay sa atong kasing-kasing. Kay ang kagahapon usa lamang kadamgo. Apan ang karon usa ka pagpanghimbisog ug ang ugma usa ka pagpanglantaw. Daghang salamat sa paglantaw. Thank you for watching. Please follow, like, and share.